कार्तिक महात्मा द्वादश अध्याय। शुण सकल मुनिगण द्वारकापुरे नारायण कहती सत्यभामा आगे जे इतिहास कृत्य जुगे ब्रह्मा सनातन संवाद तीर्थ को कहती नारद से शुण राजन मन तु से हरिभुवन कपिला से सकल रुद्रगण मेली प्रभु को कले निउ छाड़ी गजवाहन गणेश्वर सम्मुखे जोड़िबे निकर ईश्वर मुख चाही भणी बोलती शुण शूल पाणी दत्यर रणे जेते रीति आग देखिल पशुपति पड़िला वीरभद्र रणे आंभ समान एक जणे तार संगते वीर जते संख्या नईले मल्ले केते से चिंता नाही तुम्भ मने तांडव नृत्य अवधाने ए तुम्भे क्यों प्रभु पण आपणा मा हानि न प्रमाण एई प्रकारे कले कार्य काहाकू पूजिब लाज ए तुम्भ शत्रु जलंधर रणे मिलिला सुर नर जगत नाथ चक्र पाणी ताहाकू नेला रणे जिणी रखिला नेई निज पुरे बड़ कर्म त्रिलोकरे एबे आंबर शत्रु गणे युद्ध करती अकारणे तुम्बे ताहाकू न जिणिले संसार न रहिब भले एथकू हुओ सावधान देवंक दुख मने घेन एमंत गणेश वचने से विश्वनाथ अवधाने बोलती शुण सर्वगणे आज देखिब तुम्भ रणे मारिब दुर्वृत्त दैत्य से जलंधर सिंधु सुत तार निधन जेबे नाही मोर सदने कार्य नाही एमंत बोली देव काशी कपिला सुत पृष्ठे बसी युद्ध को होइले बाहर ज्योति विराजे दिनकर पंचवदन त्रिलोचन जेने प्रचंड हृतासन जटा मुकुट सप्त फेणी ललाटे शिखे निशामणि कर्ण कुंडल कंठहार सुवन सूत्रे नर शिर जे जन शिव आश्रा करी तासीर हर हृदय धरी भूत भुजंग गण साजे दश आयुध दश भुजे कांडको दंड चक्र काती त्रिशूल पिनाक सकती खड़ग परशु मुद्गर प्रचंड ज्योति परखर धवल तनु ज्योति राज श्वेत वृषभ राजे श्वेत वृषभ परे बीजे शिव गमन अंतरिक्षे बाजे डम्बरु नव अंतरिक्ष बाजे डम्बरु नवलक्ष्य ता देखी रुद्रगण धाई प्रलय अग्नि प्राय होई सिंगा उपांग शंख ध्वनि शबदे पुरीला मेदिनी शुणी असुर बड़ कंपे शबद सिंह प्राय झांपे वन पशुक प्राय होई दैत्य कूलू बुद्धि न दिशई मंत्री विहीने चिंता कूले भाड़ू थिला जे दैत्य बले एकांत काले शिव गणे प्रवेश हेले रण स्थाने शिव को देखी जलंधर भय कंपई थरहर कार्तिक व्रती देखी पाप जेने हुई हृत्कंप तेने असुर भय करी पुणी क्षेत्रीय गुण धरी रथ आरोही धातिकारे धनु नाराज धरी करे युद्ध होइला गुसार सारथी सिंहिका कुमर तादत्य बल तार पछे रहिला सिंधुपति काछे नाना आयुध करे धरी दत्य धाइले दिगपुरी बाजई टमक निशाण दत्य भेटिले शिवगण धनु आर्कसी सर बिंदी आवरी एक एक बादी शुणिना राजन विष्णु लीला जे जहा तुले युद्ध कला ताहा कहवा एक एक शंभु आवरी त्रियंबके युद्ध करती अंतरजाप सर शबद सप्तदीप चमकी हेला टलमल शोक कंपंती दिगपाल निश्चिंते तुले गणपति बाण बिंधती प्रति प्रति कार्तिक संगे जलंधर युद्ध कर यगचर बाण बिंधुची कोटि कोटि बतास जेने जल वृष्टि काल नौमी महाकाल भीमक तुले बा सकल एचारी क्षेत्री माल युद्धे गड़ी पड़ती रण मध्ये हेति प्रहति वीरघेनी युद्ध हेति प्रहति युद्ध घेनी युद्ध करती शिला घेनी एमंत एक एक रण निघात प्राय शुभे बाण युद्ध करती अहनिशी उभय थाट मिशामिशी रणे पड़िला अनुक्षणे चक्र कुठार तीक्ष्ण बाणे शस्त्र विघाते शिर छिड़ी किंसुक पुष्प प्राय
ଝଡ଼ି କବନ୍ଦ କୋଟି କୋଟି ନାଚେ ମଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି ଅତି ଘଞ୍ଚେ ରଥେ ମାତଙ୍ଗର ଖର ବାଜି ନିତ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି ରଣେ ଗର୍ଜି ଧରଣୀ ଦିଶେ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାଶୂନ୍ୟ ରଣେ ଈଶ୍ୱର କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତ କାଳେ ଜେନେ ଜ୍ୟୋତି ସେଇ ସ୍ୱରୂପେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ରକ୍ଷ ସୁର ବଳ ମାରି ଶୂଳ ପ୍ରହାରେ ଶମ୍ଭୁ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ଶତ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ମହାବୀର ଶିବ ସାମୁରେ ହେଲା ଦୂର ଶେଷାଳ ପିଟି ଉମାକାନ୍ତ ଖଡ଼୍ଗେ ରମାଙ୍କୁ କଲେ ହତ ବଳକ୍ଷ ଦତ୍ତ କେଶ ଧରି ପରଗି ବେନି ତାକୁ ମାରି ତା ଦେଖି 10 ଲକ୍ଷ ରଥି ବୃଷଭ ପକାଇଲେ ମନ୍ଥି ଆୟୁତେ 10 କୋଟି ମତା ପଦାତି ନ କଲା ଗଣିତା ଅସୁର ନାମେ ମହାବଳୀ ତାକୁ ବଦନ ଠେସି ତୋଳି ପକାଇ ଦେଲା ଅନ୍ତରାଳେ ସିଂହ ପାତିଲା ବେନି ତଳେ ପଡ଼ି ଅସୁର ହୃଦ ଫୁଟି ପୁଣି ବୃଷଭ ମୁଖେ ଛାଟି ପକାଇ ଦେଲା ଅତି ବେଗେ ଦତ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ସିନ୍ଧୁ ଭାଗେ ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ଚିତେ ଭୟ ଭାଳଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥେ ମୋର ମରଣ ଏହା ହାତେ ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଚିଲା ଦୈବ କେହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ ଯେ ପ୍ରତି ଆଶେ କଲି ଏହା ଲଭି ନ ପାରିଲି ତାହା ଯେବେ ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଦେଖି ତେବେ ସେ ଏ ଜନମେ ସୁଖୀ ମାୟାରେ କରିବି ଉପାୟ ଧରିବି ସଦାନନ୍ଦକା ମାୟାରେ କରିବି ଉପାୟ ଧରିବି ସଦାନନ୍ଦକାଏ ଯିବି ଗୌରୀ ସନ୍ନିଧକୁ ବିଶ୍ୱାସେ ହରିବି ତାହାକୁ ତେବେ ଲଭିବି ସର୍ବଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନାହିଁ ମୋର ଭୟ ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ଦୁଷ୍ଟମତି ମିଳିଲା ଶମ୍ଭୁଦତ୍ୟ କତି ତାକୁ ବଇଲା ପ୍ରୀତିପଣେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ସମ୍ଭାଳ ଥାଉ କ୍ଷଣେ ମୁଁ ଯାଇ ଆସିବି ତୁରିତେ ବିଚାରି ଭିଣୋଇ ସଙ୍ଗତେ ସେ ଦେବ ନାମ ମାୟାଧର ଜାଣଇ ଅନେକ ବିଚାର ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣିବି କେଉଁ ବାଗେ ବିଚାରି ଲେଉଟିବି ବେଗେ ହେମନ୍ତ କହି ଦୈତ୍ୟନାଥ ଶମ୍ଭୁକୁ ଦେଲା ନିଜ ରଥ ଏ ରଥେ ବସି ଦୈତ୍ୟ ବୀର ଶିବ ସଙ୍ଗତେ ଯୁଦ୍ଧ କର କଶ୍ୟପ ସୁତ ବିପ୍ର ଚିନ୍ତି ରଥେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱପତି କରନ୍ତି ଅସଖ୍ୟ କରଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣ ରଣ ଉପେକ୍ଷୀ ଜଳନ୍ଧର ସେଠାରୁ ଗଲା କେତେ ଦୂର ନିଜ ଶରୀର କରି ଗୁପ୍ୟ ମାୟାରେ ହେଲା ଅନ୍ୟ ରୂପ ପଞ୍ଚବଦନ 10 ଭୁଜ ବିପୁ ଜ୍ୟୋତିରାଜ करे त्रिशूल पाशुपति मुखरे पाशुपत मुखरे तिनि नेत्र हेमंत पंचदश आखि पंचवदने भस्म माखि भ्रुकुटी कुटिल कपल अर्ध सीतांशु ज्योति जले भ्रुकुटी कुटिल कपोले अर्ध सीतांशु ज्योति कले शिर मुकुट जटाभर स्रवी पड़ुछि गंगाधार लंबित स्थिमाल श्रवणे मर्कत कुंडल श्वेत वृषभ पृष्ठ जुगे गबन कैलास मार्गे विविध रत्नमणि छंचे वृषभ मणि अछि विविध रत्नमणि घंचे वृषभ मंडी अछि संचे सुवर्ण शंख शिरे हीरा रत्न मुकुट मणि तारा कपाळे सोए सुना चांद मध्य माणिक अरविंद घागुड़ी घंटी माल लंबी पड़ी वक्ष स्थल पाद नुपुर चारि साजे चालते ऋणु झुणु बाजे पाटर केशनेत तुली पारिजात को फूल फूली सुवर्ण दौड़ी सुरेख दर्पण पति बेनी पाखे सुवर्ण दौड़ी सुरेख दर्पण पंथी बेनी पाखे श्वेत चामर प्राय तुच्छ हर वृषभ उपलक्ष तार उपरे जलंधर जान प्रत्यक्ष वेदवर सधीरे कले लीलावती किन्नर वृंदे बेड़ी अपूर्व बेश नव रंगे नृत्य करती अंग रंगे गभीर ताने गीत स्वरे मंगल जय शंखपुरे ताल मृदंग जंत्रर बा हेमंत करुछंती सेवा शिव संपद प्राय होई असुर शिवपुरे जाई पार्वती दासी माने आसी थिले जे सिंह द्वारे बसी जय शब्द शुणी बेगे उठी चाहिए राजमार्गे देखिले विजे विश्वनाथ गयस पुष्प दृष्टि पथ पशुवाहन पशुपति शिरे धराई फूल छति युवती गण पासे बेढ़ी आसंती पटुआर पड़ी केते हैं दूर शंखनाद शुभुछि बीणा जय बाद्य हेमंत देखी दासी गणे पार्वती आगे तत्क्षणे कहिले अंतपुरे जाई भोमाता आस बेगे होई तुम्ब बल्लभ त्रिपुरारी आसंती रण जय करी निकटे आसी परवेश प्रभु को अर्घ्य देव आस हेमंत दासी मुख शुणी कनक शैल दुलणी निज आसन उठी बेगे कांचन माला सखी संगे
ପୁରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଜେନେ ଶଶୀ ଦାସୀଙ୍କ କରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଆସନ୍ତେ ପଡ଼େ ହୁଳହୁଳି ନବରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଅସୁର ଯେମନ୍ତ ଶୁଣିଥିଲା ପୂର୍ବେ ନାରଦ ବଚନ ପ୍ରଭାବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆଗେ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲା କି ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଅଗ୍ନିକାନ୍ତି ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭା ତହୁଁ ଅଧିକ ମୁଖ ଶୋଭା ନୀଳ ବସନ ପହରଣ ଅସୁର ନେତ ଉପରାଣ ବେନିଲୋଚନ ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର କମ୍ପମାନ ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆଭରଣ ଯେସନ ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଶିରେ ସୀମାନ୍ତ ମଥାମଣି ନାସାରେ ମୁକ୍ତା ଚାପ ସରି ତା ଦେଖି ସାଗର ନନ୍ଦନ ହୃଦରେ ହୁଏ କୋପମାନ କୁରଙ୍ଗୀ ଲୋଚନ ଅଞ୍ଜନ ଦାଦନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗଞ୍ଜନ କହ୍ନେ ତାଟକ ବେନି ଦେଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଲା ବେନି ଆଖି ନୀଳକୁନ୍ତଳ କେଶ ଭାର କୁସୁମ ଫୁଟି ଦିଶେ ଶିର ଜନ କନକ ଜମ୍ବୁ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ବସେ ବାହେ ବାହୁଟି କରେ ଚୁଡ଼ି କାଞ୍ଚନ ନବରତ୍ନ ଜଡ଼ି ଅଙ୍ଗୁଳି ମାନଙ୍କରେ ମୁଦି କିରଣେ ଦତ୍ୟ ମନ ଭେଦି ବେଳକୁ ବେଳ ମନ ମୋହେ ଅନ୍ତରେ କାମ ଅଗ୍ନି ଦହେ ପାରଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ଯାହିଁ ଯେସନ ବନେ ମୃଗ ରହି ନୂପୁର ଦେବୀ ବେନି ପାଏ ସେରବ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି ପ୍ରାୟ ନୂପୁର ଦେବୀ ବେନି ପାଏ ସେରବ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନି ପ୍ରାୟ ଶୁଣି ଅସୁର ଶ୍ରୁତି ପଟେ ମନ ତାର ରହିଲା ସଙ୍କଟେ ତା ଦେଖି ଲୁବ୍ଧର କୁମାର ପ୍ରହାର କଲା ପଞ୍ଚସ୍ୱର ମର୍ମେ ବାଜିଲା ବାଣ ସର ଅସୁର ମର୍ମେ ବାଜିଲା ବାଣ ଯାଇ ଅସୁର ଚେତନ ହୋଇ ବୃଷଭ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ବୃକ୍ଷୁ କି କୁସୁମ ଝଡ଼ିଲା ଅସୁର ସେହି ପରକାରେ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ ଉପରେ ତା ଦେଖି ଦେବୀ ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚେ ମାୟା ଜ୍ୟୋତି ତତ୍କ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗଗନେ ବିଜୁଳି ଯେସନ ଦାସୀ ସହିତେ ମହାମାଇ ରହିଲେ ଗୋପ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ଅସୁର ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଷଣକେ ଚେତନା ପାଇଲା ରାଜେ ବାହୁଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ହୋଇଲା ନିଜ ବେଶ ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ରଥେ ବସି ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆସି ଏଥୁ ଅନ୍ତର ଶୁଣ କଥା ଅମ୍ବିକା ପାଇ ମନେ ବ୍ୟଥା ପୁଣି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ସର୍ବଭୂତେ ପୁର ବାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଅଶେଷ ଲୋକ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଜେ ଗୌରୀ ମନ ଜାଣି ଧ୍ୟାନ ଗୋଚର ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଛାମୁରେ ହେଲେ ପରବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୀ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ଶିର କର ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ବାଚ हे प्रभु देव नारायण तो नाम परम कारण परमहंस दीक्षा ज्ञाने तोते चिंतती जोगी जने तपुर ध्यान मार्गे देखी आत्मा को करुथांती सुखी अंते मिलती तो भुवने न जाती जम दर्शने एमंत महिमा तोहर शरण जनक सोदर जे जन काल भय डरी तोर शरणे आश्रा करी तार विपत्ति आउ नाही सकल लोकाश्रय तुई तु देव देव निरंजन तोर भावे मूर्ख जन संसारे हेबु थांती धंदी जेसन राजा घरे बंदी मु हेया भले अछि जानी तु नाथ सर्वचिंतामणि सकल जीव परे बसु सुजन रखी दुष्ट नासु एणु तो दैतारी बाना भकत हिते ब्रज सेना मुनि जे कहिछंती पूर्वे मोर गुहारी शुण एबे असुर नामे जलंधर बळे जिणिला तिनि पूर्व सर्व संपद कला जुर तथापि से लोभी असुर मते लभिब बोली करी एमंत मनरे विचारी मायरे धरी शिव रूप मोर भुवने कौणप नष्ट व्यवहारे आसीथिला मोर रूप देखी मोह गला धर्म जे कला प्रतिकार नहिले सरंदा व्यवहार तु नाथ सर्वधर्म गुरु मते जे देखी रखिलु दुस्तरु एबे मु करिबी केमंत विचारी कह लक्ष्मीकांत से जलंधर थिले भले निश्चय सुजने नाश गले अधिक कि कहिबी आउ प्रभु बुझी आज्ञा हेउ एमंत देवी वाक्य शुणी हसी कहती कंबु पाणी शुण ग देवी शाकंबरी माया को माया करी पारी मो नाम मायाधर जेणु माया मु न सही तेणु विशेष साधु ठारे पुणी माया करती जेउ प्राणी मुहि करई ताकू माया जाबत थिब तोर काया तार काया ताबत सुख नाही मोर कहती करुणा सागर एबे जलंधर आसी मायारे तुम्भपुरे पशी एबे लभिला केउ कार्य आंबे करिबा माया आज
ସେ ଆଗ କଲା କର୍ମନାଶ, ପଛନ୍ତେ ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ। ଯେ ଯେଉଁ ରୂପେ ଅପରାଧୀ ଆମ୍ଭେ କରିବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଯୁବତୀ ସଦାଚାରେ ଦୈତ୍ୟ କ୍ଷୟ ତିନି ପୁରେ, ତାହା କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ନାଶ, ତେବେ ମରିବ ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ। ଏତକ କହି ଭଗବାନ ସେଠାରୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ମହାମାୟେ ମନରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସଂଶୟେ, ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଚରଣେ ମମ ନ ରହୁ ଅନକ୍ଷଣେ, ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁଜନେ କ୍ଷମା କର ଦୋଷ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ଜଳନ୍ଧର ମାୟା ବିଧାନେ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋଧ୍ୟାୟ।